The next show will be Mau'idatul Hasanah, which in this case will be present by His Majesty Kiai Haji Nawawi Maksum. To him the time and place we owe it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du, hadratal kiram, para masyayikh, para kiai, para guru-guru ngaji, para sepuh, langkong-langkong deka semulja Al-Karim Ibnil Karim Kiai Haji Muslih Adnan, saya insyaallah beti hadir tengah kaula sareng ajunan seteja manter saubunga alangan. Kan deka segenap para tokoh saya tak mampu beten kaula sebut asmaipun tong setong tanpa mengurangi rasa hormat tor ta'zim tulibatan kaula. Para rabu, para ajunan, sahibil bait, semulja Kiai Rahmatullah selaku pengasuh Yayasan Riyadul Quran, sekeluarga seteretanan setenian lanceng, sedek setena beten kaula sangat amul jaki. Pertama-tama ngereng teretan kaula sareng ajunan seteja edalem papangkian malam are semangkin sejenak tak sen-bosen kaangkui memanjatkan puja dan puji syukur kita deka Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kantos malam are semangken kaula sareng ajunan ki takdir sareng Allah kaangkui bisa bermuajahah, bisa along polong apangki akompol dalam rangka pertama niat tasyakuran haflatul imtihan yayasan Riyadul Quran juga menyambut atas zikra Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngereng kita nyuun kabangiran teretan malar manter acara imtihanan sebebeda juga etoroaki kalaban mi'ratan semeriaki malar manter dalam kesempatan malam are semangken acara kak dinto manter raja manfaata manter raja barogana adat tiakina potra potre ajunan sea sekolah kak dinto semuntuk kak dinto ilmunah taker mak tak usah taker banyak maskiana sekoni manter detia ilmu semanfaat barokah amin ya robbal para rabu para ajunan sebatan kaula sangat amul jaki badan kaula epakon teretan kaangkui apareng sekoni keterangan tentang ponapa pentingnya kita eba bolong dan eba kompol dalam kesempatan malam are semakin sebagaimana biasa dan kula manabi apareng keterangan pancen taoning bit abit taoning ceng lanceng napa boleh lastare kak dinto seperti apareng keterangan dekat kita ke musle adnan teti kula oning seyanto sembian nika saungkun ke musle yung teti dan kula nika cuman cek sengak ban serep minggana tak oning bit abit tak kok letuk ternyata milana cek pun segala tina pon maskena tak pada bi ke musle ambian ngidingaki tak ngidingaki can ambian bon bila mare deki ambua gula yu cebon sekele manter teti ilmu semanfaat barokah amin ya robbal para rabu para ajunan sebatan kaula sangat amul jaki dalam kesempatan malam are semangken badan kaula epakon menjelaskan tentang ponapa pentingnya kita eba bolong dan eba kompol dalam kesempatan malam are semakin teretan kita ampun sadar dan kita mengetahui bersama bila ampun napak kabulan Recep ni kayu kaula sarang ajunan pas berbondong-bondong kaangkui mabada dzikra Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ponapa teretan acuan kaula sarang ajunan semabada acara dzikra Isra wal Mi'raj akatia sebabada kaula sarang ajunan malam are semangken mak bisa kaula sareng ajunan mabada mi'ratan padahal kita oning yu mun nyamana mi'ratan nika beni kuncoman beda ikelayu engkina babuntan mi'ratan nika beni kuncoman beda emayang bila ampun napak cepon sekila bulan Recep kita pas berbondong-bondong kaangkui mabada Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu ponapa motivasi kaula sareng ajunan ma mi'raj sobung lain karena terona kaula sareng ajunan tero tetia orang seontong tero tetia orang sesae tero tetia orang semapan selamat odi ning etunya kong langkong paki ya junan epon Allah subhanahu sebab semangken nikah teretan banyak orang pun tak pate yakin kami ratan yuk semangken nikah banyak orang pun tak pate yakin dak kabadana mi'ratan yang ke mi'raj nikah cuman sebatas seremonial saja tuli
Mabada mi'ratan madrasana. Arapa? Ia malay temu je bada madrasah. Duli mabada mi'ratan. Arapa mabada mi'ratan? Ia malay temu idina je bada pondok. Padahal mi'ratan ni ka beni cuman sebatas seremonial. Mi'ratan ni ka beni cuman kebaibur-leburan. Tapi mi'ratan ni ka merupakan sejarah eka dimma kaula sarang ajunan kotu mengambil hikmah ning edelma caipun sekele kaangkui ngopreh odi sae ning etunya kong langkong paki ia junan epon Allah subhanahu teretan sesami mulja kula pernah acerita mungkin tahun ning eka dimma nika sering pal-pal bi kula sepenting menteri ilmu semanfaat barokah iki yo kula pernah setong ketika nih keteretan yonceng salah setong sekolah favorit. Pernah yonceng salah setong sekolahan favorit. Mabada mi'ratan. Joman tak pada mi'ratan gak dinto teretan nyaman sekolahan favorit. Engki beda tema ana pada nikah. Isra mi. Halo, nikah mak banyak nang borong mate nikah teretan. Isra Mi'raj dalam paradigma sains dan teknologi. Kula tanya ke guruna, Pak, kenapa mi'ratan nika makotu beda sains? Mi'ratan nika makotu beda teknologi? Jawab, engki ke, sebab semakin nika banyak orang tak pate yakin ka mi'ratan. Semakin nikah banyak orang tak patah yakin dek kabadana Isra wal Mi'raj. Masangki kanjing Nabi ni ka ongkongku napak kata selangi. Ya langi ni ka jauh ke. Langi ni ka jauh. Mak takar langi ke betok. Pun dalam setong ilmu gerwa. Tak usah takar ke langi betok. Kan bulan bayi ba ni ka tak nutut ke. Mau tak percaya coba ambian teng kuningi TikTok woi. Mangkan men mau ninggu TikTok ya pera iter melolo. Coba ambian teng kuningi TikTok terkait dengan kebohongan Amerika cak lambak apa ke bulan. Amerika cak lambak pernah nampak ke bulan. Kerua banyak sengo cak lecek. Banyak sengo cak carpak. Anapa? Bulan nikah jauh yuk. Menurut ilmu astronomi, nanti nih ngaki, pokoknya mas kena tak paham gua-guan bon yo, malelekas mare nih, boh cuma hahaha, boh aku nguncur boleh, anak pakai toot lagi, saya sakit toot manter beres, baca amin melolo korape balsem sambil, yuk. Menurut ilmu astronomi, menurut ahli perbintangan, jarak antara kelayu ke bulan nika yu caepon ilmu astronomi nika sekitar 350.000 kilometer. Coba bayangkan ke Mekah nika jarak paling 12.000. Amerika kerua orang lebih segemi ibu. Tapi mun ke bulan nika 350.000 kilometer. Nika kan bulan. Matahari menurut ilmu astronomi ngaki kok nika jaraan 150 juta kilometer. Perjanjian apa pun tak? Pokoknya gimana tak percaya bitong tibi bon. Mun gula percaya pokoknya bon kiai bentar bon gongguan bon. Kan beda kiai kadang pidato tak paham akhirnya apa Jan? Tahu. Maglem di malaikat mare saya bentar colon kiai roi gua. Yuk. Nikah 150 juta. Sedangkan kanjing Nabi nikah beni cuman kun napa ke bulan. Kanjing Nabi
nabi ni ka benih kuncoman napa kematangan tapi melebihi kak dinto langi setong, langi dua, langi telo, sampai langi peto, sampai sidratul muntaha, sampai apangki dek kajunan epon Allah subhanahu. Secara akal tak bisa, secara kebiasaan tak mungkin, secara logika impossible. Ya ini ngaki. Tapi alhamdulillah nyata-nyata kanjing Nabi ampun napa dek atas langi apang tidak ke Allah ngiba solat 5 bekto alhamdulillah bila aku maca buku beda setong buku ni kan menarik nyamana bernostalgia di Sidratil Muntaha. Aceretan, oh kalau begitu kanjing Nabi ini kenapa ke atas langit dengan jarak sejauh abeli boleh dekat Mekah dengan ditempuh kalaban bekto sesedikit-sedikitnya sesingkat-singkatnya beda sing ngucak kanjing Nabi ini ka Isra Mi'raj nika ketedungan nayu nika ki anga artena sekejap begitu mun saandina badan kak dinto berarti kanjing Nabi napa kata selangi abeli boleh dek Mekah berarti menggunakan kecepatan napa gua berkumpullah bagian profesor cek ini kan ambo mate melolo yo saya nggak tak bonan ya halo tes beda saya beda kabel teretan mak langelang nih ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus napa jokom? Mantir tete ilmu saya manfaat barokah. Amin ya robbal. Tretan berkumpullah bagian profesor. Secetak-katak budak tretan. Membahas mi'ratan. Akhirnya karena kumpul bagian profesor semakin beda pertanyaan mun saandina kanjing Nabi napak katas langit pas abeli boleh deka bumi dengan kecepatan badan kenika berarti kanjing Nabi nikah menggunakan kecepatan apa gua beda saya ngucak setong coba sekarang lihat saya paling santak nikah napa semakin beda saya jawab setong menurut ilmu fisika semakin nikah saya paling santa cahaya saya paling santa nikah semakin cahaya nikah lampu sorot nikah santak senapa santaan cahaya nikah menurut ilmu fisika jangan saya bilang cahaya nikah kecepatannya kurang lebih 300.000 kilometer per detik artinya apa mun saandina yu kandel tero napa aga bulan numpak rot sorot sedetik napa ambian yu cut napa mun ambian tero napa aga matahari numpak rot sorot 5 menit napa cuman masalahna masa engkiyu ambian pas numpak rot sorot masang kimbian pas numpak sentolop yu jaringan kau leser ngajunan numpak sepeda motor banyak saya tak kelar engkin apa bener coba aku lah tanya sepeda motor saya paling santai kan toh sepeda apa hah nah ninja ninja aja ninja 4 tak beda 4 silinder semakin kan 4 tak kerwa 4 tak paling menikah biagi karo buru 200 apa bener keruayu 200 artena 200 kilometer per jam artena apa mun sandi nambian yu entara kasar baja numpak ninja pas eka biagi sajam napa kasar baja korja rem
Secara ilmu matematika nggak nikah kor jerem insyaallah napa ke kuburan. Iya mak taker numpak ninja buru 200 yuk jak numpak sepeda beat bulu belung bolo peangang ya. Romun beda yuyu numpak sepeda beat kan biasa yuyu ini kan raja jalanan leteng ke kiri buru ke kanan. Wong bodoh numpak beat sambil anganga kira beni gaya tapi ngap-ngapan sakitnya tuh di sana. Anapa tak kelar buru belum bolo nyuk nyuk mun parlo bibir lebih gebian gak nikah kebet angin tak kelar nikah numpak beat napa boleh numpak rot sorot napa boleh numpak lampu numpak cahaya nikah ancur taubuna kanjing Nabi tak kelar. Anapa? Karena terlalu santai akhirnya memberikan sebuah keputusan. Oh mun paden kak dinto berarti kanjing Nabi napak ke atas langit napak ke Sidratil Muntaha nikah cuman perjalanan ruh. Arrona saos napa kata selangi betena tak nuro. Anapa? Sebab pun betena nuro kanjing Nabi pasti ancor munjak senga gembang berarti kanjing Nabi ini kaper amimpe. Engkau malema napa ke Mekah mak bisa amimpe. Masuk napa bundan? Masuk napa bundan? Lah kanjing Nabi ini ka ekoca amimpe kanjing Nabi ini ka perak kune koca perjalanan lebar perjalanan eruh jesata tak napa ekoca bigula kenika kan muncaan pekirambian dul bedanya mendul saboran dul kan munjaan pikir ragule tak napa tapi mun Allah kesokan sera sealang-langa kina babundan tapi mun Allah kesokan sera sealang-langa. Contoh survei membuktikan buja sisi malil kasmare nih ojeng nih kawan yo contoh menurut ilmu biologi Agon mas kena tak paham gongguan kok. Menurut ilmu biologi coba kula tanya yu anapa ambian mak bisa di anak bocah hehehe anapa tak gentos ini ngaki tak geduk itu mbak saab menurut ilmu biologi kenapa orang mak bisa di anak kasak caipon biologi nih kan karena ada percampuran antara sperma di enreng laki kalaben sel telur di enreng bini kor sel telur gak dinto subur alias tak cubeng oning cubeng bian cubang halo tematian ke halo tes satu Allahumma sholli ala Muhammad. Halo saya celeng langelangan yo halo Raja Sekuni Pate nah apa nah bahasa pate efek pate pemurni suara. Halo tes 1 2 tes 1 2 Allahumma sholli ala Muhammad. Terus napa Jokom mantir dadi ilmu semanfaat barokah jangan saya gila dadi muncan ilmu biologi reng bini nikah bisan di anak karena akibat percampuran antara sperma di enreng laki kelaben sel telur di enreng bini kor sebini kak dinto subur tak cubeng
Artinya napa? Maskian na ampun empian acampur melolo, tapi tak subur di reng bini, tak kira dadi. Engkin apa bundan? Masuk akal napa bundan? Nikah muncaan ilmu biologi. Tapi mun Allah kesokan beda nikah reng bini tandi lake di anak kok. Beda napa sobung? Badana sabung bodoh bonyajan bodoh pasera Siti Maryam nikah tak toman alake eteku reng lake tak toman eteku tapi Allah kesokan Siti Maryam di putra Nabi Isa putrana tapi nikah Siti Maryam lambe beni Maryam kelayu badabak Maryam aboran buk ngimon sandin badai mayangnya Mama Maryam pas ngandung kada subung lakin wallahu a'lam engkin apa munan artinya napa mun pon Allah kesokan apa napa saya bisa elang langit retan dengan artian semangken kaula sareng ajunan mabeda mi'ratan semangken kaula sareng ajunan amirat seakan-akan beda pesen teretan tulilangi he orang kelayu sebengal mabeda acara mi'ratan sebengal mabeda acara imtihanan mabeda acara dzikra Isra wal Mi'raj ambian semangken mabeda mi'ratan maka kaula sareng ajunan mulai malam semangken kotu siap pole yakin dak ka Allah engkin apa bundan kotu abali pole dak ka iman dak ka Allah parjaja pole dak ka Rasulullah sallallahu seborana tretan kula selalu mator eka di ma tempat sambi kaula sareng ajunan nikayu mun tak kenyandere ka pangiran parjaja ke pangeran nyander ke ka emma kaula sareng ajunan ini yo mau wae men yo kaula sareng ajunan mun tak nyander ke pangeran nyander ke pasera sapunten nggih kula nyander ke ratin Ratin nikah 20 tahun yuk mereka nikah pensiun bon kula kan sering acara kak di tempat mun tak percaya coba tanya ki kai nyai saya datang kula lambat teretan kula ndik nyai ki ya kula tanya ka nyain kula nyi jangan pian rambak Ratin baru tahu kamu iku ya tak percaya kula nyi ya mun tak percaya tahu kula aduh mak Ratin nongku nyi jadi umur 17 cong mun jangan ring matura jadi pada bi dengkuring ki buru mata ring bini ini akan pada bi dengkuring yuk jangan ring matura darma umur 17 ini ada dengkuring ki buru mata tanding isol tok kotu serok kada anapa mun isol tok mun tak bere bibir engki mun beda ring bini umur sakemi engki berarti kenikah dengkuring ngangak koko Gimun sandi nomor 40 dengkuring beruy ulah tanya mau nikah nyi jadi umur 40 mak nyerodeng nyi benih nyerodeng jong jadi ya saya kocak Ratin lapara lauta mau nikah nyi jadi EKTP buru umur sana apa belum polo mak misem benih misem jong kiki naronto milana Allah ada buat dalam Al-Quran wal asri innal insana lafi husrin demi waktu asar manusia nikah sobung pangasakan sobung sebisa yang teleki nganteleki ratin pada masana engkin apa buntan ngantelekin tunya bedi etikal engkin apa buntan kula kan sering mator tretan pengabora
kan mun keben tretan sabak coba nak keben ki bade manfaatah. Coba mun tak percaya coba gula tanya oning ka manu walet egi. Coba oning manu walet yuk oning. Coba gula tanya manu walet selarang na apa nah? Gailo. Gailo nu walet ni kayu sekilo lembek 16 juta. Mundi 2 kilo kan bisa umroh. Cile no walet bisa mau umroh reng kelayu. Mun cile yuyu. Beten na tobung. Engki bedai tobung. Pamang jamangan. Siom sare telo kali. Insyaallah rento bulu nelonga. Apes napa tak apes? Coba apes napa tak apes? Coba gula tanya boleh. Oning ka manuk merak? Oning ka nuk merak? Coba gula tanya manuk merak nih ka selarang na apa na yu? Buluna. Ambu gula saya pidato. Gula ka. Oning nuk merak. Nuk merak nih ka bulu nak larang jan lancung jan larang napa boleh pas warna-warni larang bulu na nuk merak jan lancung jan larang mun bulun mian pas iyo buah hah agar rembis engki palanceng yuk munta aberna semir mereka nikah put badai toples sabe ebaban berumah insyaallah cak lonjaan mas kan jawaban wal asri innal insana lafi husrin demi waktu asar manusia sobung artena tretan illalladzina amanu kejaba orang-orang senyander dak ka Allah senyander dak ka Rasulullah endi iman setebel dak ka Allah iman setebel dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu jelas napa punten cokop lagi ya mereken bakso le menteri tadi ilmu saya manfaat barokah amin ya rabbal abeli kasih jelek muntak keng nyandere ke pengiran nyandere ke emak napa boleh kita sadar teretan odik ning itu nyanyi kapon acapan jelas napa punten sagala naki odik nengetunya nih kapon ecapan sobung seminta coba gula tanya ke yuyu saya ada nih kah bada saya minta bian odik nengetunya bada saya mesen ya Allah abtina mana bilahir Guste elong balonjong aki bada sobung mau temu pon jeludutan engki bada saya locong bada saya mircat dengar dan saya mircat lo saya banyak bolan paningan mircat sontek elonga ada padan Hongkong elonga kina apa benda oke enten ke semangkin nih kak serba canggih-canggih kamah jentak lebur orang ini kapon acapan bodoh saya cap mulus bodoh saya cap ker-ker mun jana kana bagian paut nak berma keu keu tos teti mulus ban berker mulus ban kerker nih kapon acapan jabuntan ke geru akan semakin banyak saya bisa mah glowing angkui skincare saya semakin yuk bedok napa saya sobung lagi aduh mulai pagi sampai malam kan mon rengkona
Orang kona nika paling setong bera. Sela acap napa? FIFA. Mon tak FIFA napa? Kelly. Oh, mon samangken yu. Beda napa saya sobung tu re? Ya lemalem. Lemalem napa? Warda. Tedunga serum. Ba maapal ge baca binin gulengan ika giya yu. Joko tedung upon siang sekondi glowing milan kula kan sering gi apa parekan udah remaja nasi guring ka Bekasi pendermuan glowing tapi online aplikasi monjan kampung ay kelayu lain boleh yuk dari mah nasi guring juga kering pendermuan glowing tapi lebur ngalan lagi noreng. Badan apa sobung? Saya kemaan. Buntu. Kula ngucak yu. Ya, ambian taning percaya ka TV. TV ini ka tipu. Erwa, sebenarnya TV, kerwa kolean pancen ngurnyang. Anapa engki pon bintang film tapi sebaliknya engki mon pon kolen ker maskian pon melepon sabeca ada pakun badan makadam ngiding dam jelas napa bundan bade saya cap soki bade saya cap miskin. Orang ni katretan mun pon ia capa soki sareng Allah. Oh, ni bo go. Bagula tak beri esan ni. Boki. Allahumma sholli ala Muhammad. Es batun raja menyu. Tretan. Napakeun gamang le pon. Es batu. Oh glowing, beda saya cap soki, beda saya cap miskin. Orang ni kayu, mun pon ye cap soki sareng Allah. Maskian napon lakon juk tojuk, cur nguncur pakun soki. Ya bambian tengku se soki. Saya beda ning kak dinto, ning emayang kan lakon pakun juk tojuk teretan. Cur ngoncur, ngiperakun beker outer teretan. Kina apa bundan? Tapi sebaliknya orang ni kamun pon ia capa miskin sarang Allah. Maskian napon entar ke Malaysia, napa ke Malaysia tangkep. Anapa? Kian saya gila, acap taan, acap miskin. Bada saya cap penter, bada saya cap bodoh. Orang ni katretan mun pon ia capa penter sarang Allah. Maskian na sekolah na nikah masuk esabak ning Riyadul Quran acap al-ikhlas ning al-ikhlas men yuk tak pate yecet al-ikhlas gentenga ketoro al-ikhlas dibudi rempak al-fatihah. Tapi embian potra nak ia capa orang penter, pakun penter. Kina apa benar? Tapi sebaliknya orang bila ampun ia capa butuh sarang Allah. Tina maskian na ampun sabai sekolah favorit. Tina maskian na ampun sabot ning sekolahan selarang. Tapi Allah menghendaki potra sambian nikah dadi butuh pakun oon. Oning oon men yu reng oon ni kamu nginum es rob kade anapa ngebuli sangguni panas kula teretan sering kan entar ka napa nyaman entar ka sekolahan saya favorit kasa dan kadang kula tanya pak napa bener sekolahan nikah bisa mapen ternak kanak. Napa pas setiap saya sekolah misalnya SMA 2, SMA 1 keluar cerapat jadi sukses kekepi.
cerapat langsung pas teti penter kagapi jawab yanten juga ke saya keluaran gak dintong ibadah saya penter engki ibadah saya butuh kula tanya mak bisa pak ki ibadah saya butuh caan favorit caan pun bejerna larang caan pun istimewa padahal guruna pada majere pada malah sebangku anapa mak beda saya pinter mak beda saya butuh coba kula tanya saya rasa mak pinter saya rasa mak butuh Allah subhanahu milana kula sering matur eka di tempat karena kita ampun oning yu jak saungguna semaratin sema coba nika Allah sema soki sema miskin nika Allah sema penter nika sema butuh nika Allah karena kita oning sedejena nika ampun pangarsana Allah maka mulai semangken sepatot ka angkui eka tangis kaula sareng ajunan sepatot eka pikir kaula sareng ajunan beni masalah soki ben miskin beni masalah butuh ben benter tapi masalah cuma semaan ke Allah engkina babundan cung kok takoan ke Allah engkina babundan cung tak cintaan dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu pada tireng soki menteri soki kapit retan amin ya Rabban pada tireng soki setako ke Allah darma soki setako ke Allah orang ini katretan mun pas pada tireng soki tapi tako ke Allah biasa na dermawan lebur abri tak usah minta langsung apareng deki bodoh pengajian ke rahmatullah iya siapa kian setong ke muslah setong nggak tak tahu keni jan baraban bang kok nyombengah jatuh nyare kan perak titipan soro beki pancen ka perjuangan beki ka madrasah pancen soro beki ka pengajian tinalah urusan terop apa jan kok urusan son apa jan kok urusan jaminan peragun anu aqua gelesen apa jan kok mon badening kelayu orang soki pada nikah tak usah minta pas beri tak usah minta pas apareng lebur ka perjuangan reng soki nikah yu seku aku apolong kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu pada saya tanya ke kula cenua badan apa ke reng soki saya coba cek leueuh gitu pong-pong sobung oreng reng soki ini kabila kadup dateng pelengah reng soki ini kabila kadup dateng coba entretan caipon Imam Ghazali reng soki ini penyakit duaan engki mun tak cerai sombong sekalian aki takut mi beda sesoki entretan reng soki ini penyakit duaan mun tak sombong mbian sing ngucak paruan nih kayung takok yamba gula kan beda reng soki sombong iya montangkok dimma aro jalan sama panroh mata iya noro akibat tenggin cek setia reko pusing pemotongan anggaran coba tanya aki tuli dimma paving roh engsun tanya aki coba saya beri keramik karyatul Quran siapa engsun saya beri yang zaman sampai siapa engko keboro engko katemur engko kelau engko kedaja engko sombong beda se sombong beda se nengeneng melolo arwah nengeneng benin apa takut pentai sombongan badan apa sombong badan asobung kenengan natretan pada tireng soki saya tako keong pada tireng miskin secinta ke Kanjeng Nabi
Orang miskin ni kamun ongko-ongko semak nyampung ke Kanjeng Nabi, kotu sabar. Orang miskin saya mapan ni kotu konaa sabar narema kalaban kabadaan. Tak toman mabraan tatang ke minta atodus mun beda ring miskin saya pada nikah teretan ring miskin ketika dinto seku aku apolong kalaban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu menteri paselamet ta kaula sareng ajunan amin ya rabbal pateti ring penter setako ke Allah. Darama orang penter setako ke Allah, orang penter muntako ke pangeran taoning ngajualan ilmu. Ebajar tak ebajar ngajar na bacaan pangeran. Anapa? Ilmu amanah. Pacet kotu bagi ka orang saya butuh, kotu bagi pacet dak ka orang saya taoning. Kina apa bundan? Kule tretan mun sandina beda lain na pesantren. Misalnya ni umum ngajar gara-gara potong gajina pas mendek gara-gara tak gaji pas ambuh maklum anapa mungkin tahuning agama engkin apa bundan tapi mun saandina pas ustad ni kadang-kadang sampai beda larna-laran masuk na kagiain na teretan iyon cengki etanya aki kula ngunjeng ajunan ke wani piro mata badan jin 76 kula selalu ngucapkan mun kiai semangken nyaman iki kiai semangken ustad semangken nyaman kaunjangan oleh berkat malah kodolom jamu ini dan itu lambak Kanjeng Nabi nikah ada uang ngajak umat derma balia ke Allah entar ke Taif benih oleh deonde napa ke Taif kentor Kanjeng Nabi sampai bejena kak dinto gempel mak semangken banding amplop tepes pun tak datang boleh milan kula ngucak mon bede kiai-kiai ketika dinto ustad ketika dinto gara-gara amplop tepes pas tak datang boleh ngucak aku le onjeng boleh cek pada teng boleh anapa mas kena apentah tak kira manfaat apentah tak kira barokah anapa karena ampun keluar tuli torikoh jalan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Allahumma sholli ala Muhammad pateti reng miskin terakhir pateti reng miskin pateti reng pudu setako ke Allah. Dak remah orang pudu setako ke Allah. Orang pudu muntako ke Allah ni kayu sadar diri. Kotu ngaji. Candeki pada pengajian ya. Di mah radul Quran. Apa? Engkau ngaji ya. Mak ngaji ya banyu. Engkau pudu. Engkau lah kesokarat cemare. Muntukan Nurul Jadid mare, muntukan Madura mare, tapi engkau pakun budu, berarti impian cap-cap budu yuk. Darema, mun orang budu, nikah kotu tahu diri, berema kotu lebur ngaji, mun beda orang malai edi ngaki. Engkin apa bundan? Pada saya tanya ke gula, jenua beda napa ke? Ring budu saya coba. Reng bodoh nikah teretan bila karep dateng cobaan biasana bedeningi di budi jok pojok sambil duk nunduk mun bada orang ngapi dato ngucak saya bodoh biar lajel kiai lebay aduh torok kiai kini baca nambian mun tak nuragi nuradong odong yen aduh carpak ya taning laja kula selalu ngucak teretan kan oke lah maklum kula mun ngajak empian tore yu abeli boleh ke pangeran payakin boleh ke Kanjeng Nabi pas empian mabar carpak lah tak zaman aja jadi kan model lama tak modern oke lah tidak masalah tapi kula nikah bila pun membahas tentang sengak yu ambian apa jenggi
jangal bengal ambian kaselake ambian monta abejeng yunapa ka dalam kubur etete bi malaikat ngocak saya coba ya apa entah kuburan colon kiai padan saya pernah mate we gua yuk milan gula ngucak amun badan ning kelayu orang badan nikah ambolak maselak melolo pada nikah itu agin bi gula manter mati agade anapa malelekas oning kamu karnakir dakimbian bilang pon oning kamu karnakir SMS pon mulai abale buke etete ke jawab pa bi gula tulat ari ya beragun selama nyelak melolo malen ngireng mailan ngireng kita nyoon ke pengiran malar manter acara saya babada manter raja manfaatah manter raja barokana amin ya robbal saya paling akhir tretan nih paling akhir semangkennya kebodaan ampun salsal semangkennya kebodaan ampun rosak mila nambian tepak mundi potrae sabak riyadul Quran tepak anapa karena jan kabudi ni kabanyak orang pun tak pate perjaja ke agama tak usah hal badan ni kayu masalah tengka semangkin banyak saya cotot pun coba gula tanya kamma semangkin beda orang saya tak usah jauh saya birrul waliden kamma tore saya ongko ngabdi ka orang tua kamma tore gula tanya nyon sepora kula teretan bila ampun lastare sholat subuh gerwa kula kan mulang kitab tafsir Jalalain kula selalu ngucak kanak-kanak santre cong been mundi cita-cita cek sampai endi cita-cita tero padena misalnya Ranawawi Gusnawawi tero padena engkau cita-cita tero paden Kenawawi ampon cek sampai endi kertek dalam ate tero endi cita-cita paden bula ampon anapa sebab mun paden gula ni kayu pon kare kastana pon kare apesa pon kare talkana anapa kula sering matur ka di tempat epak pon sobung emak pon sobung kula ngucak kanak-kanak santre mun pon epak sobung emak sobung minta doa barokah kebasera kula bimbian tore minta doa barokah kebasera minta aridon basera anu ke kula minta barokana doa barokana kiai tak pade haram tak pade engkina apa bunda daripada HP Vivo bi iPhone jauh engkina apa bunda daripada mobil L300 bi Pajero tak kecapok yuk daripada manti tua nareng tua bi tuan kiai tak pada ilan gula ngucak kanak-kanak santre pong-pong ki pan ben bedena pong-pong ki embun ben bedena senga cepa ancor ate nambun cek pasal salate napan anapa karena nikah jimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sampai ada butretan doaul walid li waladi ka doain nabi li ummati doa nareng tua ka anak nih kayu nika potran biat nika persis aga dia doa nabi dak ka umat ta kira-kira mantina apa bundan terima apa bundan mila namun cai pun ning kitab-kitab Yaman gore sebut lagi mun empian di anak yo gerwa teku dedena baca akina apa cai pun alam nasro laka sodrok wa wada'na angka wizrak alladhi angqadha dhara ila akhirih anapa mun poreng tua tanah ibu pas maca aki cai pun teku dedena potran nikah deden potran bisa patah buka sarang Allah amin ya rabbal mare geni kacai pun suruh teku deina
Eba kontakku, eba cai napa? Eba cai inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfisa. Sampai kalimat salamun nikai soro gegep. Salamun hiya hatta matla'il fat. Cai pon nak kana geni. Mun empian becai inna anzalna pas iosap sampai salamun eba jauh tuli saya menyebabkan anak sampean azina bila ampun raja. Amin ya robbal. Milan kula selalu ngucap yu embian montron dia lake pas ngar selangaran gi terotak ngar selangaran gempang bacai inna anzalna tekuk dain lagen bian yu inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Bila napak salamun osap kia napak keleer cekel lagen bian ria sengar selangaran. Coba manti napa tak manti? Manti napa tak manti? Embian oning teretan saya baca maulid simtud duror kasa keruanya mana al Imam Ali bin Muhammad bin Husain al Habsyi nikah Imam Ali teretan bila ampun maus kasa asyaraqal kaunu batihaja biwujudil mustafa hamad wali ahlil kauni unsun wansuru rung qad tajaddat ya nabi Pak Kompak alaika ya Habib salawat. Imam Ali nih kayu bila ampun maus asyraqal kaunu tihaja nikah jaepon Rasulullah langsung Rabu. Rasulullah nikah dateng Rabu. Pertanyaan, mak bisa nggih Imam Ali nikah ngarang simtud duror bila ampun maus maulid Rasulullah nikah mak bisa Rabu mak pas endi derajat tengki makom tengki munggu Allah makom tengki munggu Kanjeng Nabi. Ternyata di antara resep-resep panika teretan Imam Ali nikah lebur abek teh ka ebuna yu embian oning dari abekten Imam Ali dak ka ebuna nikah. Imam Ali nikah mun ngabes bade kuruna ki umur 15 tahun badan kak dito. Umur 15 tahun tapi ngabes kuruna tretan teku jae pon tanang ngaguruna ieret pak kontar kejombon kaangkui atuaki ummina atuaki romana kebayaki kopi TV amasa TV ngelatini TV sampai umin gak tinto tak kelar jepon pas keluar entar ke petamuyan mator umin kiai ustad habaib tua kiki saksi kiki paki ya junan Allah kula ummina Ali nyaksene cek saungkuna Ali anan kula tak tomannya ke anan kula ben kula ridho dek anak kula si anyama Ali gak dito. Allahumma sholli ala Muhammad. Bilang tak heran teretan bila ampun raja putra naik keleburi Kanjeng Nabi yuk Kanjeng Nabi ini gak ada debu sampai di rumah debun Kanjeng Nabi rogima anfun celaka apes palang jaipun orang kelayu nika apes kepi orang kelayu nika celaka kepi beda saya tanya ke Kanjeng Nabi Guste pasera orang saya apes kak dinto Guste pasera orang saya celaka kak dinto Guste aja jawab Kanjeng Nabi tahu ben orang celaka dia man adraka abawai orang saya kecapok kapan kecapok deka embun
indal kibar, ketika apaan pon tak andi itunya, embun pon tak andi ora, antara kejedeng ambu kintung, ngakana ambu tuleng, akela ambu kelayu, tapi sayang falam yadkhulil jannah, neraka tempat anak andretan. Naudzu apes napa tak apes, celaka napa tak celaka, mak bisa masuk neraka je embun bedeh. Mak bisa mbian masuk neraka cepan bedeh. Cek saya nggak semangkin. Mak bisa mbian tekor melolo abis ning kelayu. Cek embun bedeh. Cepan bedeh. Mak bisa tekor melolo atani mbian cek embun bedeh. Oh, mak tak tekora pantes tekora melolo. Pantes kebunna lah kota asela melolo cek di embu tak toman epenta tretan riton. Engkin apa bundan? Engkin apa bundan? Ini kasih datang menteri sogia kapi. Saya tak ngucap amin menteri miskin terus reda. Menteri sogia kapi, ampian soki. Entahnya orang kue, ampian soki. Tak kecapok ke embu, tak kecapok ke pak, jontal kate. Jontal kah? Karena soki umroh. Napa ya dan Ka'bah ngabas Ka'bah nangis retan akili aing mata wallahi saya ngak pertama beni anak saya ngak pertama beni lake saya lake beni bini tapi saya ngak pertama embu yuk masa tak ngak ki derma tak kala nak embu lamba atulangi apa abek panas, kompres ternyata. Mata kerka kompres embu sampai keangan kole nembu apa enggak? Sampai kulen di jamaah, aku wak bedaya dan Ka'bah. Ya Allah, mak bisa epasoki semangken abtina kuste, tatkala nak embu abtina pun sobung. Mesti nak embu abtina kadin to kuste, saya sujud dia dan Ka'bah kada. Kanggo atu aki potona mak bisa abtina ka ada Guste aku waktu milana seki bede menteri palanja ngaumurah menteri pasehata sareng Allah si ampun sobung menteri pasabura sareng Allah amin ya robbal yuk kulanya kauncengan nampak man kamma tak percaya billahi ini tak percaya coba bentengku kan ini YouTube bede kamu bede kula tau ning nyuting ring orang si nyuting tengku kula nih katretan bila ampun napak ka Kelayu napak ka Mayang napak ning Antirogo ning Tosari bila ampun keluar tuli mobil buka mobil aduh ring orang banyak saya selaman tuh baris tretan takar paden trumben napa ke dalam beda salah ini ngucap kesukaan kopi napa teh malah ngiba kopi ke gula tak menceng ten arang kak padan suster ngesot wayu beda saya tanya ke gula seneng ke seneng bunga ke bunga berarti reng Kelayu lebur kaki ae engkin apa bundan berarti reng Kelayu lebur ka ulama engkin apa bundan saya kasos sakula takok embian nikah perak duk nunduk ya dan giae sot ya dan giae tel tapentel ya dan giae mulai karo mana apaan panang kele boleh setuju napa bundan mulai karo mana embun pasanya sah boleh pada tiba bu boleh parcoma jelas napa bundan parcoma ambian terus jajan napa bundan tak pate kompak terus jajan napa bundan yo ambian mon terus jajan tak usah takarmu ngiba minyan sekilo ekiba kawali segemi beni berak wali dong iki wali sekomi
napak ke Banten tretan, nompak rombongan wisata religi, napak ke Lampung daker, berapa are? 15 are. Nyabis kan sampai 20 are. Ero mana sampai na apaan saya sorong are? Parcoma. Jelas napa bentan? Parcoma. Kula mun bade santri, oh majan lanceng dia tuh. Kan terakhir ambu bon gi. Ambu bon. Iya, mak reken parkir. Gelap bi nyambi bi men. Kula mun napakeun kam, kula mun di santri roy. Ngucak muntar ka jompok. Cong. Baen deki bila mulai ya nak. Ki kene pada ni kadang-kadang ki umur ki buru napa nyaman ki buru ambu mudo. Beena bila la mulai deki nyona tolong, minta tolong. Aram le cilok ya, 5.000. Kebain apa ke? Mele cilok 5.000, kiba keroman kelele kambun. Ngucak, oh, mbun gula ngol-ngol ke. Nah, beni masalah ngol-ngol, beni masalah bisa ngaela banja na, tapi nyopre bunga na ebu. Kina babuntan, coba nikakan banyak sendi potra pon, mun pas potran bian tretan, datang ke jomboon, kia sekolah MI muro-muro datang berakun ngiba keropok, nikah bu kula merlegle, ning sekolahan, bagi kampian, perak napa tak perak, bunga napa tak bunga. Bunga nampian terbes ke atas langit. Jelas napa bentar? Kula seling ngucak tretan. Kanak-kanak santri, apa salah ben beren mun setiap bulan ben mele sarong geipan. Tahu sarang larang, seharga sebitek napa cap gajah, gajah nungging, gajah nungep, gajah duduk. Melecap gajah duduk sebitak ibu bagi kapan apa saya kabrebe apaan gulo sarung ngabunya pun ke beni masalah banyak nyopre bunga coba gula tanya ini kan banyak si sepo-sepo perak napanten mun di anak ben bulan apa ring sarung dek kambian perak napa benten perak kambian terbus ke atas langit tretan nikah seeko caki ridallah fi ridal walidain ambian muntro jaja ambian muntro suksesa ambian muntro sogia wah eroman saya semakin pontaan di daya tua wah ning eroman semakin saya pontaan di ora kerua tretan ridona tretan tapi sebaliknya wasuhtullah fi suhtil walidain mun ambian roro sakai Montro ancora kau lesar ngajunan gempang, berema mundi embu paloka boleh aten, tibu boleh aten tretan, parosak pasal-sal boleh berasana, insya Allah tretan jen sal-sal kau dian kau lesar ngajunan. Semakin pertanyaan nah, terus saya napa tak saya, terus bunga napa tak bunga, terus sukses napa tak sukses, jawaban napa beda impian sedaja. Nikakan pon watu wakapi tretan pon oning kam masih bagus napa tak bagus kula perakun melempar bola jawaban napa dembian sedaja milanah ngireng kita nyuon ka bangiran malar menter pesantren kak dinto yayasan kak dinto menter Pak Makmura sareng Allah santren menter dia santre semanfaat barokah ilmu nabi saguna tretan daka bangsa negara ben agamana ajunan saya ampun nolongi menteri tolongan ajukan sareng Allah saya ampun mabunga menteri pabunga ajukan sareng Allah otamana pengasuh ke rahmatullah kak dinto menteri terus saya paringan kesehatan kajejaan terus istiqomah sareng Allah subhanahu wa ta'ala sehat lanjong umur tretan kau lesar ngajunan tak peleman ke jompok ke jeba peleman setuja hajat ampun makbul sareng Allah subhanahu wa ta'ala saya sakit menter sehata sareng Allah sendi penyakit ateh tak liburan becien iri hasut tengki
nggak bos tetang kelar mulai sepeda motor kayak gigi, mare mulai sepeda motor mulai mobil mengi, mare mulai mobil akabai Roma mate ternyata nikah nyaman penyakit nyok nyok tuaki polami berde sendi penyakit ate pada nikah menteri patah buka aten sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Sepaling je pentingnya kita nyuunda ke Allah apapun kondisi kaula sareng ajunan mantir senantiasa era cikianna khusnul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakadinto tretan sakader napase bisa beten kaula aturaki kurang berlebih nanyoan sabora sesubung betesa wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.